Mag-behave si Naya? Yes. Tapos, si Kuya, mag-o. Halika nga dito. Mag-behave. Dito ka dito. Smile. Anong gagawin? Smile. Smile. Behave, Naya. Magbabait ba si Naya? Ha? Mag-what si Naya? Ang galing na. Ano ba? Behave, Naya. Sabi mo, I love you, Daddy. Sorry. Sorry, Daddy. Ay, si Daddy, oh. Sorry, Daddy. Ingay, Naya. Wala internet. Wala daw. Naku, ulan na naman. Wala. Remote. Walang remote. Yes. Wala. Remote. Ano ginawa sa'yo kahapon? Ano ginawa sa'yo kahapon dito? Injection? Nasaan? Teacher. In-injectionan ka? Nur, ramai. Asan? Ramai. Nur, ramai. Saan? Asan injectionan? Saan? Teacher. Ano daw? Ramai. Nur, ramai. Oh, sakit? Masakit yon? Tinatanong oras na. Yay, TV. Masakit yon? Yay, TV.